أماجي سماعة تاين راديو فايس آف سنت لندن. आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। ख़बरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर आपके मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश व खुर्रम रहें। 12 नवंबर 2024 मंगल के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाज़रा पर एक नज़र डालते हैं। दरिया सिंध से कैनाल निकालने के ख़िलाफ़ सिंध भर में एहतजाजी तहरीक जारी है। इसी सिलसिले में अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक की तरफ से 17 नवंबर को कराची में एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। SUP की तरफ से भी सिंध भर में मुजाहरे किए जाएंगे। STP की तरफ से 20 नवंबर को सखर बाईपास पर धरने के बाद 24 नवंबर को कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। एहतजाज के सिलसिले में सिंध यूनाइटेड पार्टी डिवीज़न नवाबशाह के डिविज़नल काउंसिल का इजलास पार्टी सदर सैयद ज़ैन शाह की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में फ़ैसला किया गया कि 17 नवंबर 2024 को सिंध के तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स में इत्तेहादी जमायतों के साथ भरपूर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। इजलास में पार्टी सदर सैयद ज़ैन शाह, नायब सदर आरिफ न्याज आरई समेत डिविज़नल काबीना और मुत्तअल्लिका अज़ला नवाबशाह, नौशर फ़िरोज़ और सांगड़ के सदर सेक्रेटरीज़ और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज़ ने भी शिरकत की। अवामी तहरीक ज़िले मलिर का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें अवामी तहरीक के मरकज़ी सदर एडवोकेट वसंत थरी और मरकज़ी सीनियर नायब सदर नूर अहमद खातियार ने खुसूसी शिरकत की। सिंधियानी तहरीक की जानिब से 17 नवंबर को होने वाले जलसे के हवाले से अहम फैसले कर लिए गए। इजलास से खिताब करते हुए अवामी तहरीक के मरकज़ी सदर एडवोकेट वसंत थरी ने कहा कि मुल्क के हुक्मरान सिंध का पानी रोक कर सिंध में खुश्क साली पैदा करना चाहते हैं। सिंध की ज़मीनों पर कब्ज़े के लिए सिंधियों को हिजरत पर मजबूर करने की साजिश की जा रही है। 6 नई नहरें सिंध में खुश्क साली के मंसूबे का हिस्सा हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध के दुश्मन हुकूमत बन चुकी है। उनका कहना था कि UNCCD की जारी करदा रिपोर्ट का नोटिस लेकर सिंध को खुश्क साली से बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जाएं। पंजाब की नहरें बंद करके दरिया सिंध के बहाव को रवा रखा जाए। मतलूबा पानी समंदर में छोड़कर खत्ते को माहौलियाती तबाही से बचाया जाए। सिंध को सिंध के हिस्से का पानी दिया जाए। कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर लाखों एकड़ ज़मीन गैर मुल्की सरमायाकारों को देने का फैसला वापस लेकर मकामी बेज़मीन और बेघर किसानों को ज़मीनें दी जाएं। उन्होंने कहा कि सिंध की ज़मीनों पर कब्ज़े, पानी की चोरी, वसाइल की लूट मार, ख़वातीन पर जुल्म और दीगर सिंध दुश्मन मंसूबों के ख़िलाफ़ 17 नवंबर को कराची में सिंधियानी तहरीक की जानिब से एक ज़बरदस्त रैली निकाली जाएगी। जस्टिस फॉर शाहनवाज कुंभर कमेटी का इजलास हैदराबाद में मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी मेज़बानी US सिंध मोहाज़ के चेयरमैन रियाज़ अली चांडियो ने की। इजलास में कहा गया कि डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कत्ल के ज़िम्मेदार सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर सरदार शाह, सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार और IG सिंध हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि सिंध हाई कोर्ट के 3 मौजूदा जजों पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन फौरी तौर पर कायम किया जाए, जो 1 माह में अपनी रिपोर्ट जारी करे। डॉक्टर शाहनवाज कुंभर के कत्ल केस में जिन लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई हैं, उन्हें फौरी गिरफ़्तार किया जाए। सिंध हुकूमत को ख़बरदार करते हैं कि वो डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल के मामले में हथकंडों का इस्तेमाल बंद करें और डॉक्टर शाहनवाज कुंभर के कत्ल को छुपाने की कोशिश बंद करे। जस्टिस फॉर डॉक्टर शाहनवाज कुंभर कमेटी इस केस की सियासी और कानूनी निगरानी जारी रखेगी और इस केस को इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने और इसमें मुलविस अनासर को सज़ा दिलाने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। दरिया सिंध पर लिंक कैनाल को मुस्तरद करते हैं सिंध के तमाम मसाइल पर मुश्तरका जद्दोजहद की जाएगी। इजलास में जस्टिस फॉर डॉक्टर शाहनवाज कमेटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर बदर चन्ना, रमेश गुप्ता, डॉक्टर खुशहाल कालानी, काजी अनवर नवाज शाह, गफूर मीरजत, पुन्हल जमाली और दीगर ने शिरकत की। सिंध भर में मंशियात के ख़िलाफ़ एहतजाज करने पर जस्कम मटियारी के ज़िले चीफ ऑर्गेनाइज़र शर्जील सल्लारियो और जुल्फ़िकार अली डेठो समेत
जस्कम के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। जस्कम के चेयरमैन सन्नान खान कुरैशी ने जस्कम के रहनुमाओं और कारकुनों की आज़ादी के लिए मटियारी बाईपास पर धरने की कॉल दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जस्कम चेयरमैन सन्नान खान कुरैशी ने कहा कि रशीद डेटो, शर्जिल सालारियो, जुल्फ़िकार अली डेटो समेत जस्कम के तमाम गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए। रिहा न होने पर मटियारी से शाहराह पर धरना दिया जाएगा। जस्कम मटियारी के रहनुमाओं को मंशियात के खिलाफ एहतजाज करने पर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस मंशियात बेच रही है, इसीलिए मंशियात की मुखालिफत पर गिरफ्तारियां की गई हैं। सिविल अस्पताल मिठी में 24 घंटों के दौरान ग़िज़ाई किल्लत और दीगर बीमारियों से 4 बच्चे दम तोड़ गए। मरने वालों में एक माह का 17 भील 15 दिन का बच्चा नवाज जुन्ने, जो हाल ही में पैदा होने वाला गुलाम हुसैन और एक माह की नताशा शामिल हैं। उधर थरपारकर में नौमौलूद बच्चों की अमवात की तादाद 39 हो गई है। इस हवाले से अस्पताल में मौजूद बच्चों के लवाहिकीन का कहना है कि इस वक्त अस्पताल में खुराक की किल्लत है और हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि मिठी के अस्पताल में सहूलियात फराहम की जाए। रियासती इदारों के हाथों जबरी तौर पर लापता होने वाले पठान खान जहरानी की गुमशुदगी को 5 साल गुजर चुके हैं। सिंध से लापता होने वाले अयूब कांधड़ो, इंसाफ दायो, मुर्तज़ा जुन्नेजो, सुहेल रज़ा भट्टी, मोहन मेघवाड़, शबीर कम्बरानी, डॉक्टर अब्दुल गफूर, फ़तेह मोहम्मद खोसो, फ़कीर एजाज गाहो, अल्लाह वधायो मेहर, सरवेज नोहानी, ज़फ़र चांडियो और हाल ही में गुम होने वाले शहरी नादिर बुगटी, शाकिर बुगटी, सईद तेवनो, ताहिर पंभर, परियल कोरेजो, नवीद सागर कांधड़ो, यूसुफ शर अभी तक बाजियाब नहीं हुए। लापता शहरियों की आज़ादी के लिए कराची प्रेस क्लब के सामने लगाया गया 24 घंटे का एहतजाजी कैंप अपने इख्तिताम को पहुंचा। एहतजाज में सिंध सजागी फोरम के मरकज़ी सदर सारंग जोयो, बशीरा जहरानी, सदर गनी, मुकेश कुमार, सिकंदर ओठो, सांवल जहरानी, वकार कोरी, ज़फ़र सोलंगी, नवी सिंधियार, सिंध सभा के रहनुमा इनाम सिंधी और दीगर ने शिरकत की। रहनुमाओं ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि जबरी गुमशुदगियाँ इंसानी हक़ूक़ की खिलाफ वर्जी के साथ साथ रियासती दहशतगर्दी भी हैं। जुल्म की सबसे बड़ी बात यह है कि रियासती इदारे पहले कौमी कारकुनों को उठाते हैं और फिर झूठे मुकाबले के बाद उन्हें बेदर्दी से शहीद कर देते हैं, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल कानून के 4थे साल का तालिब इल्म शहीद साजन मलुखानी है, जो 1 सितंबर 2023 को लापता हो गया था और हाल ही में 8 अक्टूबर को रहीम यार खान में झूठे मुकाबले में मारा गया। शहीद हिदायत लोहार, जो पहले लापता किए गए और बाद में आज़ादी के बाद 16 फरवरी 2024 को नसीराबाद में गोलियों से शहीद हुए। हम समझते हैं कि ये सिंधी कौम की नस्ल कशी है, जिससे बंद होना चाहिए। रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि सिंध और बलूचिस्तान से जबरी तौर पर गायब किए गए तमाम सियासी और समाजी कारकुनों को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमेटी ने अपनी हालिया रिपोर्ट में पाकिस्तान को अहम तजावीज़ पेश की हैं। ये रिपोर्ट बैनुल अक़वामी मुआहिदा बराए शहरी और सियासी हकूक़ ICCPR के तहत पाकिस्तान के दूसरे जायज़े के दौरान सामने आई। कमेटी की जानिब से की जाने वाली तजावीज़ में सबसे अहम यह है कि पाकिस्तान को फ़ौजी अदालतों के ज़ेर इंतज़ाम शहरियों की गिरफ़्तारियों और मुक़दमात की कार्रवाइयों को ख़त्म करना चाहिए, जो कि ICCPR के आर्टिकल 14 और 15 के ख़िलाफ़ वर्जी है। कमेटी ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान को निगरानी, मवाद और डेटा की रेगुलेशन के हवाले से कवानीन को इस तरह से तरतीब देना होगा कि वो निजी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हक़ के मुताबिक हों, जो कि ICCPR के आर्टिकल 17 में वाज़ेह तौर पर ज़िक्र है। पाकिस्तान में इज़हार राय की आज़ादी के हवाले से भी अहम तजावीज़ दी गई, जिनमें हुकूमत को खुद साख्ता और वसी पैमाने पर इंटरनेट की बंदिश और सोशल मीडिया पर पाबंदियों को ख़त्म करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। कमेटी ने यह भी तजवीज़ की है कि पाकिस्तान को अपने कानूनी फ्रेमवर्क और पॉलिसियों का जायज़ा लेना होगा, ख़ास तौर पर एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और वीज़ा कंट्रोल लिस्ट से मुतल्लिक़, ताकि इन क़वानीन को आज़ादी नक़्ल व हरकत के हक़ के मुताबिक बनाया जा सके। पाकिस्तान में तलबा यूनियंस पर पाबंदी को ख़त्म करने और गुस्ताखी के क़वानीन में तरमीम करने की भी कमेटी ने तजवीज़ दी है, ताकि इन क़वानीन को ICCPR की शराइत के मुताबिक बनाया जा सके।
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس رپورٹ کے ذریعے پاکستانی حکومت کو ایک موقع فراہم کیا ہے کہ وہ ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے فوری اور عملی اقدامات کرے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ BNM کے انسانی حقوق کے ادارے پانک نے اکتوبر 2024 کی اپنی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں مزید اضافے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ پانک کے اکتوبر رپورٹ میں 110 جبری گمشدگیوں، 6 ماورائے عدالت قتل اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں فوجی جارحیت کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان تمام واقعات میں پاکستانی فوج اور اس سے وابستہ خفیہ ادارین ملوث ہیں، جنہوں نے طلباء، سیاسی کارکنوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا۔ پانک نے ان واقعات کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جبری گمشدگیاں، ماورائے عدالت قتل اور بلوچ شہریوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک پاکستانی فورسز کی طرف سے بلوچ عوام کے خلاف جاری دانستہ تشدد کی مہم کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ ایک منظم نسل کشی ہے جو فوری بین الاقوامی مداخلت کا تقاضا کرتی ہے۔ پانک رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2024 میں بلوچستان کے 14 اضلاع بشمول کراچی اور پنجاب سے جبری گمشدگیوں کے 110 واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں سب سے زیادہ گمشدگیاں 27 کیسز ڈیرہ بگٹی میں ہوئیں۔ ان گمشدگیوں کا نشانہ زیادہ تر بلوچ طلباء بنے، جنہیں پاکستانی فوج اور اس کی معاون ایجنسیوں نے ماورائے عدالت قانون اغوا کیا۔ پانک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ماورائے عدالت قتل کے معاملات میں پاکستانی فوج اور اس کے زیر اثر چلنے والے ڈیتھ اسکواڈز نے 6 افراد قتل کیے۔ ان میں سے ایک واقعہ 1 اکتوبر کو پیش آیا جب پنجگور کے مرکزی بازار میں پیر جان کو فوجی حمایت یافتہ ڈیتھ اسکواڈ نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ اسی طرح 6 اکتوبر کو کیچ ضلع کے بولیدہ تحصیل میں الطاف نامی شخص کو قتل کیا گیا۔ رپورٹ میں دیگر ماورائے عدالت قتلوں کی تفصیلات بھی شامل ہیں۔ پانک کے مطابق حالیہ دنوں پاکستانی فوج کی جارحیت میں مزید اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر ڈیرہ بگٹی، کیچ اور بکھاں کے علاقوں میں پاکستانی فورسز نے آبادیوں کے خلاف جارحیت اپنائی۔ ڈیرہ بگٹی میں جہاں پاکستانی فوج اور امن فورس کے نام سے جانے والے مقامی ڈیتھ اسکواڈ نے عام شہریوں کو اغوا کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنا کر خاندانوں کو اپنی جائیدادیں گھر چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور کیا گیا۔ پانک نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں کراچی پریس کلب کے باہر 26 اکتوبر کو جبری گمشدگیوں کے خلاف ہونے والے پرامن احتجاجی مظاہرے کو روکنے کے لیے پولیس اور پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے طاقت کا استعمال کیا۔ اس دوران کئی مظاہرین کو گرفتار کیا گیا، جن میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنما لالا واہ بلوچ بھی شامل تھے، جنہیں بعد ازاں عدالت کے حکم پر رہا کر دیا گیا۔ پانک نے پاکستان کے اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بات کا نوٹس لیں اور ان جنگی جرائم کی تحقیقات کرے۔ شواہد واضح ہیں اور عالمی برادری کو اب مزید خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ بلوچستان کے ضلع کیچ کے علاقے دشت کرداں سے اطلاعات کے مطابق پاکستانی فورسز نے گزشتہ رات فورسز کے کیمپ پر حملے کے بعد وسیع پیمانے پر آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حملے کے بعد علاقے میں دکانیں اور تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں اور کرفیو نافذ ہے۔ علاقے کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ موبائل نیٹ ورک بھی معطل کر دیا گیا ہے، جس سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ علاقے میں ہیلی کاپٹرز کی پروازیں جاری ہیں اور بڑی تعداد میں فوج تعینات کر دی گئی ہے۔ دشت فورسز آپریشن کے دوران 2 نوجوانوں کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیے جانے کے بعد اطلاعات سامنے آئی ہیں، جن کی شناخت طلال ولد عمر اور عامر بلوچ ولد ابراہیم کے طور پر کی گئی ہے۔ گرفتاریوں کے حوالے سے مزید معلومات دستیاب نہیں ہو سکی ہیں۔ بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی سے پاکستانی فورسز نے ایک شخص کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ لاپتہ ہونے والے شخص کی شناخت دوستین ولد شاہ مراد بگٹی کے نام سے ہوئی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جیل میں ملاقاتوں پر پابندی ہٹا لیے جانے کے بعد انہیں جیل میں سہولیات کی فراہمی سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں
दायर दरख्वास्त निपटा दी गई है। अदालती हुक्म के मुताबिक जेल हुकाम ने इमरान खान को अदालती ऑर्डर्स और जेल रूल्स के मुताबिक तमाम सहूलियात फराम करने की यकीन दहानी कराई है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के दस्तखत से तफसीली रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक जेल में इमरान खान और दीगर कैदियों की जेल मुलाकातों से पाबंदी हटा ली गई। होम डिपार्टमेंट पंजाब ने दहशतगर्द हमलों के खदशे के पेश नज़र जेल मुलाकातों पर पाबंदी आयद की थी। जेल हुकाम के मुताबिक पटिशनर नूरीन न्याजी की जेल में बानी PTI से मुलाकात करा दी गई है। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं तजज़िये और तबसरे। दिवाली रोशनियों का त्यौहार और सिंध की मट्टी की खुशबू के उन्वान से जाहिदा हिना ने लिखा। दिवाली, जिसे रोशनियों का त्यौहार कहा जाता है, बरसग़ीर की हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब का हिस्सा है और सिंध की सरज़मीन में उसकी जड़ें भी हज़ारों बरस पुरानी हैं। इस त्यौहार को मोहब्बत, खुशी, अमन और उम्मीद के पैगाम के तौर पर देखा जाता है। ये त्यौहार न सिर्फ हिंदू बरादरी के लिए बल्कि पूरे सिंध के लोगों के लिए एक अहम मौका है। सिंधी सकाफ़त और रिवायात के रंगों में ये त्यौहार अपनी इनफरादियत के साथ रचा बसा है और हर साल इसका इंतज़ार किया जाता है कि कब ये रात आए और उसे दीपों की रोशनी से रोशन किया जाए। दिवाली का आगाज़ किस दौर में हुआ, इस बारे में मुख्तलिफ़ कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि दिवाली की इब्तिदा हिंदू देव मालाई कहानियों में से रामायण से होती है। हिंदू रिवायात में कहा जाता है कि जब राम अपनी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे तो अयोध्या के वासियों ने उनकी वापसी का जश्न मनाने के लिए दिए जलाए और पूरा शहर रोशनियों में नहला दिया। उस रात को रोशनी के दीपों से सजाया गया और ये वाक़या रफ्ता रफ्ता दिवाली के त्यौहार की शक्ल इख्तियार कर गया। हिंदू बिरादरी में ये दिन नेकी की फतह और बुराई के ख़ात्मे की अलामत समझा जाता है और इसी बिना पर दिवाली को खुशी और मुसरत से मनाया जाता है। सिंध, जो अपनी रवादारी, सूफ़ी रिवायत और मोहब्बत और भाईचारे के पैगाम के लिए मशहूर है, यहाँ दिवाली एक ऐसा मौका है जब हर कोई इस त्यौहार की खुशियों में शरीक होता है। इस रात सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों और देहातों में दिए जलाए जाते हैं। हिंदू लोग अपने घरों में चराग़ करते हैं और अपने मंदिरों में अपनी ख़ास इबादत का एहतमाम किया जाता है। ये महज एक हिंदू मजहबी त्यौहार नहीं है बल्कि इसकी बदौलत सिंध के लोग अपनी ज़मीन पर मोहब्बत और अमन की रिवायत को ताज़ा करते हैं। मुसलमान, हिंदू और दीगर बिरादरियाँ मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं और अपनी सकाफ़ती हम आहंगी का सबूत देते हैं। सिंध में दिवाली की रात एक ख्वाबनाक मंजर पेश करती है। जब शाम ढलती है और रात की स्याही फैलने लगती है तो हिंदू लोग अपने घरों और मंदिरों को दियों और चिरागों से सजाते हैं। दिवाली के दिए जैसे जैसे अंधेरे को चीरते हुए रोशनी बखेरते हैं, ये मनाजिर दिलों को गरमाते हैं और आँखों को खैरा कर देते हैं। सिंध के हिंदू इस त्यौहार को अपनी पूरी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ मनाते हैं और हर गली, हर मोहल्ले और हर मंदिर की रोशनियों में सिंध की सूफियाना रिवायत झलकती है। दिवाली का त्यौहार 5 दिनों पर मुश्तमिल होता है। हयावर हर दिन की ख़ास अहमियत है। सिंध में भी इन 5 दिनों को पूरी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पहले दिन को धनतेरस कहा जाता है, जिसमें हिंदू लोग नए बर्तन और सोने चांदी की ख़रीदारी करते हैं। दूसरे दिन को नरक चतुर्दशी के तौर पर मनाया जाता है, जो नेकी और बदी के दरमियान मौरक़े का दिन है। इस दिन को बदी के ख़ात्मे और नेकी की फतह के तौर पर देखा जाता है। तीसरे दिन को लक्ष्मी पूजा कहा जाता है, जो दिवाली का सबसे बड़ा दिन है।
इस दिन हिंदू लोग दौलत की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशहाली की दुआ करते हैं। चौथे दिन को गोवर्धन कहा जाता है, जबकि पाँचवें और आखिरी दिन को भाई दूज के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें बहन भाई के रिश्ते की मोहब्बत का जश्न मनाया जाता है। दिवाली के मौके पर सिंध में हिंदू बिरादरी के लोग अपने घरों को साफ़ सुथरा करके रंगोली बनाते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। अपने घरों और मंदिरों में दिए जलाते हैं और इबादत करते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में रोशनी और खुशी बरकरार रहे। सिंध में मुसलमान भी इसी खुशी में शामिल होते हैं और दिवाली की रात को अपने हिंदू दोस्तों के साथ गुजारकर भाईचारे की मिसाल कायम करते हैं। दिवाली की रात जब हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे सिंध की सरजमीन मोहब्बत और अमन के पैगाम से मुनव्वर हो गई हो। हिंदुओं के मुताबिक ये रोशनियों का त्यौहार दिलों को रोशन करने का पैगाम देता है और अंधेरों को मिटाने का अहद करता है। दिवाली का पैगाम सिर्फ दिए जलाना नहीं बल्कि दिलों में मोहब्बत और अमन की शम्में जलाना है। सिंध की सरजमीन जो हमेशा से अमन, मोहब्बत और भाईचारे की अलामत रही है, दिवाली के ज़रिए इस रवायत को आगे बढ़ाती है। दिवाली का त्यौहार सिंध के लिए एक मौका है जब हर शख्स, हर बिरादरी और हर ख़ानदान एक दूसरे की खुशियों में शरीक होता है। ये त्यौहार सिंध की रंगारंग सकाफ़त और सूफ़ी रिवायत का अक्स है जो हमेशा से मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और अक़ाइद के लोगों को एक धागे में बांधता आया है। दिवाली की रोशनियों में सिंध के वासी अपने दुख दर्द भूलकर एक नई उम्मीद और अमन के ख्वाब के साथ जी उठते हैं। दिवाली की रात जब सिंध के शहर और देहात रोशनियों में नहा जाते हैं तो ये एक नया वादा होता है कि आने वाला कल मोहब्बत, अमन और भाईचारे का होगा। उस रात सिंध की गलियों में दिए रोशन किए जाते हैं और मोहब्बत और उम्मीद का पैगाम दिया जाता है। सिंध से नाइंसाफ़ी पर खामोशी क्यों के उन्वान से जी.एन. मुग़ल ने लिखा। पता नहीं इस वक्त क्यों किसी को ये एहसास नहीं कि पाकिस्तान के वजूद में आने वाली बुनियाद सिंध ने रखी थी। सिंध बरसग़ीर का वो वाहिद सूबा है जिसने सबसे पहले सिंध असम्बली से पाकिस्तान के हक़ में करारदाद मंजूर की थी, मगर उसका नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान के वजूद में आते ही साबिक मगरबी पाकिस्तान के बड़े आबादी वाले सूबे ने इख्तियारात को अपने तसर्रुफ़ में ले लिया। उसके बाद बाकी सूबों की कोई अहमियत नहीं थी, चाहे वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा मशरक़ी पाकिस्तान हो या मगरबी पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा सिंध हो। मगर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ सिंध के साथ हुई और अब तक जारी हैं, मगर सिंध के हक़ में कोई भी आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा है। मैं इस सिलसिले में जल्द एक तफसीली कॉलम लिखूंगा कि अब तक सिंध के साथ मरकज़ ने क्या क्या नाइंसाफ़ियाँ की हैं। फ़िलहाल मैं फ़कत 1 यूनिट के ज़रिए सिंध को जंजीर में बांधने का जिक्र करता हूँ। इस सिलसिले में सबसे पहले इस बात पर अफसोस करना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पर इर्सा एक्ट को मलियामेट करके सिंध के साथ की जाने वाली बेदरीग नाइंसाफ़ियों पर और तो और मियाँ नवाज शरीफ खामोश हैं। वाज़ेह है कि जब इर्सा एक्ट वजूद में आया था तो उस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे। उस वक्त सिंध का वज़ीर आला जाम सादिक था। इर्सा एक्ट वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ और चारों सूबाई वज़राए आला की मुश्तरका मीटिंग में मंजूर किया गया था। इर्सा एक्ट का ड्राफ्ट सिंध के आबपाशी और कानून के माहिर मिस्टर पी.के. शाबानी ने तैयार किया था। इस ड्राफ्ट में वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास में तफसील से गौर हुआ और इस बहस में चारों सूबों के वज़राए आला ने हिस्सा लिया।
اس ڈرافٹ پر ابتدائی طور پر کچھ اعتراض تھے، مگر بعد میں ایک اعتراض پر کوئی مفاہمت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ اعتراض پنجاب کا تھا۔ اس ڈرافٹ میں تجویز دی گئی تھی کہ اٹسا کا ہیڈ کوارٹر پنجاب کے نزدیک سندھ کا ایک اہم شہر سکھر تجویز کیا گیا تھا۔ پنجاب کا موقف تھا کہ اٹسا کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں قائم کیا جائے، کیونکہ پانی کے ایشو پر پاکستان کو بار بار ہندوستان سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ آخرکار سندھ نہ چاہتے ہوئے بھی اس اعتراض کو قبول کرنے پر راضی ہو گیا، کیونکہ سندھ اٹسا کا جلد سے جلد قیام چاہتا تھا تاکہ وابڈا کی طرف سے سندھ کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں سے جان چھوٹ سکے۔ اس بحث کے دوران سندھ کا خاص طور پر اس بات پر زور تھا کہ کوٹڑی بیراج کے لیے دریا سے جو پانی دیا جائے وہ مناسب مقدار میں ہو۔ اس نقطے پر بھی کافی بحث ہوئی۔ آخر میں پنجاب اس پانی کی مقدار کسی حد تک بڑھانے کے لیے تیار ہو گیا، مگر سندھ جو مقدار چاہتا تھا اس سے وہ پھر بھی کم تھی۔ بہرحال نہ چاہتے ہوئے بھی سندھ نے یہ قبول کیا، مگر اس دن سے سندھ یہ شکایت کرتا رہا کہ نہ فقط اس سطح سے کم پانی بھیجا جاتا رہا مگر بعد میں اور کم ہوتا گیا۔ سندھ کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ نہ فقط اٹسا ایکٹ کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کوٹڑی بیراج کے ذریعے کم پانی بھیجا گیا، بلکہ پنجاب میں بڑے بڑے ڈیم اور کینال بنانے کی وجہ سے دریائے سندھ سے نہ فقط سندھ کے کینالوں میں کم پانی فراہم ہوتا رہا مگر قدرتی نظام کے تحت دریائے سندھ میں مختلف مقامات سے سمندر میں پانی جاتا تھا۔ اب یہ پانی بھی کافی کم جانے لگا۔ دریائے سندھ سے سمندر میں پانی جانے کے کئی بڑے فوائد تھے۔ اب دریا سے سمندر میں کم پانی جانے کی وجہ سے پاکستان اور خاص طور پر سندھ پر فوائد گنوا بیٹھے۔ یہ فوائد تو کافی تھے مگر فی الحال ایک دو فوائد کا ذکر کروں گا۔ پلہ مچھلی کی ایک قسم یہ ہے کہ سندھ ایک اہم شناخت تھی۔ باہری ممالک سے آنے والے اکثر لوگ جب سندھ آتے تھے تو اپنے میزبانوں کو پلہ کھلانے کی فرمائش کرتے تھے۔ پلہ بہت لذیذ اب تو بہت کم پیدا ہوتی ہے۔ جب دریا سے پانی سمندر میں گرتا تھا تو جس جگہ پر دریا کے پانی اور سمندر کی ملاوٹ ہوتی تھی اسی جگہ پلہ جنم لیتی تھی۔ اسی طرح جنم لینے والی پلہ دریا میں الٹا تیرتے ہوئے آگے جاتی تھی۔ جتنا پلہ دریا میں الٹا آگے جاتی اتنا ہی اس کا وزن بھی بڑھتا تھا اور اس کی لذت میں بھی اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ مچھروں کے مطابق پلے کے الٹا تیرنے کی پہلی منزل کوٹڑی بیراج ہوتی تھی جہاں پلہ بڑی بھی ہو جاتی تھی، مگر سکھر بیراج پہنچنے پر پلے کے سائز میں مزید اضافہ ہوتا اور ذائقہ اور لذت بھی بڑھ جاتی، لہٰذا یہ پلہ لوگوں میں شوق سے کھائی جاتی تھی۔ ایک بار میرا امریکہ جانا ہوا، یہاں میں نیو یارک میں ایک دوست کا مہمان تھا۔ اس وقت اس دوست کے پاس بھی پہلے سے 2-3 دوست ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو میرے میزبان دوست نے کہا کہ آج میں نیو یارک کی پلہ مچھلی کھلاتا ہوں۔ وہ ایک اور دوست گئے اور کچھ دیر کے بعد پلہ مچھلی لائے۔ انہوں نے مچھلی پکائی جس سے میں اور یہ دوست کھانے لگے۔ اس بات پر بہت خوشی ہوئی تھی کہ امریکہ میں پلہ کھانے کا موقع مل رہا ہے۔ پلہ کھانے کے بعد سب دوست کہنے لگے کہ اس پلے کا وہ ذائقہ نہیں جو سندھ کی پلہ مچھلی کا ہے، مگر اب یہ پلہ مچھلی کہاں رہی۔ ہے کوئی حالات کی سنگینی کا احساس کے عنوان سے فرحات رند نے لکھا۔ بقول حکومتی وزراء پاکستان حالت جنگ میں ہے، یہی کچھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حکومت سے ناراض مسلح مزاحمت کار کہتے رہے ہیں۔ جب سے پاکستان نے امریکہ کی سرپرستی میں افغانستان میں مداخلت کا سلسلہ شروع کیا تب سے آج تک 40 برس کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود، بہت ہی کٹھن مراحل، تجربات اور نتائج سے گزرنے کے باوجود حالت جنگ بدستور برقرار ہے۔ کب سے اور آخر کب تک یہ سلسلہ جاری رکھا جائے گا؟ گزشتہ 40 برسوں کے دوران بڑھنے والی حکومتوں کے ادوار میں بھی ہم یہی کچھ سنتے آ رہے ہیں کہ ہر جگہ پر مقابلہ کریں گے، نیز و نابود کریں گے، آخری دہشت گرد کو ختم کرنے تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن نتائج اور زمینی حقائق مختلف ہیں، جس نے سب کو پریشان کر رکھا ہے۔
دراصل بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جس ریاستی ادارے کا جو بنیادی فرض ہے وہ ادارہ باقی تو سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو اپنے بنیادی فرض ادا کرنے تک محدود رکھنے کے لیے تیاری نہیں۔ نہ تو روایتی مالدار اشرافیہ پر مشتمل روایتی سیاسی جماعتیں کوئی مضبوط جمہوری اور عوام دوست کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی زمینی حقائق کی روشنی میں پاکستان کے بنیادی اور مجموعی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ایک وفاقی مملکت ہے، لیکن نہ تو وفاق میں شامل اکائیوں کو اپنے اپنے جغرافیائی حدود کے اندر قدرتی اور انسانی وسائل کو اپنے اپنے صوبے کے عوام کی خوشحالی کے لیے استعمال کرنے کے حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہی آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے ذریعے نمائندہ حکومتیں قبول کی جا رہی ہیں۔ اور نہ صرف یہ سلسلہ پچھلے 77 سال سے جاری ہے، بلکہ باقاعدہ طاقت کے بل بوتے پر کٹھ پتلی مہرے مسلسل مسلط کیے جاتے رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے مسلسل جو لاوا پکتا رہا، اس کی تپش اب پورے ملک میں بہت برے طریقے سے اور بڑے پیمانے پر محسوس کی جا رہی ہے۔ یہ درست ہے کہ خیبر پختونخوا میں بیرونی مداخلت کا مخصوص مذہبی عقائد مسلط کرنے کے نام پر دہشت گرد حملوں میں ملوث ہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ بلوچستان میں بار بار آپریشن کرنے کے نتیجے میں اور بلوچستان کے عوام کو بنیادی حقوق اور حق حکمرانی سے محروم کرنے کے نتیجے میں وہاں بھی حالت جنگ خودکش حملوں کے نہج پر پہنچ چکی ہے، لیکن کیا یہ بھی حقیقت نہیں ہے کہ سندھ کے عوام بھی حکمرانوں کی پالیسیوں، خاص طور پر دریا سندھ کے پانی کا رخ موڑنے کے لیے نئے کینال نکالنے، پرانوں کی گنجائش بڑھانے، ارسا کے قواعد اور ضوابط میں زبردستی یک طرفہ ترامیم کرنے اور کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر لاکھوں ایکڑ اراضی ملکی اور غیر ملکی سرمایہ داروں، کمپنیوں اور غیر متعلقہ اداروں کے حوالے کرنے کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ سرائیکی اور وسیب کے عوام بھی حکمرانوں کی پالیسیوں سے بیزار اور تنگ آ چکے ہیں؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ پنجاب میں اس وقت بھی ہزارہا شہریوں، طالب علموں، خواتین، مزارعین، دانشوروں، صحافیوں، وکلاء اور مختلف سیاسی جماعتوں کے خلاف نہ صرف مقدمہ درج ہیں، بلکہ یا تو جیلوں میں مقید ہیں یا مفرور ہونے کے لیے مجبور ہیں، جبکہ شہری آزادیوں بشمول تقریر اور تحریر کی آزادی پر قدغن لگا دی گئی ہے۔ اسی طرح ذرا ایمانداری سے جواب دیجیے کہ کیا کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام کی بھاری اکثریت بھی واقعی پاکستان کے حکمرانوں کی پالیسیوں سے مطمئن ہے؟ ان مجموعی حالات میں پاکستان کے مختلف صوبوں میں جنگی حالات اور مقابلے بازی کا ماحول برقرار رکھنا کس طرح درست قرار دیا جائے؟ حکمران بے شک مختلف صوبوں کو ایک دوسرے کے خلاف مد مقابل لا کر استعمال کریں یا حالات کو صرف ایک یا دو صوبوں کا مسئلہ بنا کر بیان کرتے رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پاکستان کے وفاق میں شامل تمام قومی وحدتوں اور ملحقہ ریاستوں کے عوام کے بنیادی مسائل ہیں۔ حکمران خود یہ کہہ کر اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ پورا ملک حالت جنگ میں ہے۔ پورے ملک کے حالات اور واقعات ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ حکمران تو 77 برسوں سے ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، مقابلہ کریں گے جیسے بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہی آئے ہیں، لیکن زمینی حقائق اور حالات تو بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر طویل عرصے سے مسلسل آزمانے اور مسلسل ناکام نتائج کے باوجود اس مخصوص مائنڈ سیٹ کو خیر آباد کیوں نہیں کیا جاتا؟ آخر اپنی غلط پالیسیوں، مداخلتوں، غلط ترجیحات اور غلط رویوں کا اعتراف کیوں نہیں کیا جاتا؟ آخر اکثریتی عوام کا اقتدار اعلیٰ تسلیم اور بحال کیوں نہیں کیا جاتا؟ جب ملک کے مجموعی سیاسی، انتظامی، معاشی اور سماجی حالات بہتر بنانے کے لیے متبادل، مؤثر، قابل عمل آپشنز موجود ہیں، تو پھر بھی پاکستان کو مسلسل میدان جنگ یا مقابلہ بازی یا حالت جنگ میں رکھنے کا آخر کیا جواز ہے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت۔ یاد رکھیں، آزادی کا پودا
जवानों के खून से सैराब होकर परवरिश पाता है। इनकलाब कम ज़र्फ लोगों का काम नहीं। साथ सलामत। अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन।